de madabi de bode gosi pe boda boto wero nuwe Akagun wana chate oloko Bebe ko hunu kuma yi kweto na mu pede ni ba hu mome Lobo de le ni feno tome Etu de yosa hu etu me tolomo Etu de yosa hu etu me tolomo Ete mako yido ekwe wa numede Senega vide magazen ni kope wonu kongo vide na papa jagbede Gakana de yobo si yo esu wele Mi me fo ome kana tu seri Yo mi me fo ome kana tu kaka tu aske tu kota tu pate tu Chuku genge tu la chuku genge tu la Manalo ilo Olo ilo Asaso alo ilo Akema ke ahubono kia ilo Olo ilo ake Olo ilo bingo Manalo ilo ake Olo ilo bingo Chiadie Imano umene iyo Chiadie Imano umene iyo Ayu emino tadie Imano umene iyo Emino duadie Imano umene iyo Polo we dudu file Cheku me pede file Selik pede file Apala pede file Kek pede file On laisse courir nos berceaux tout sans rien dire. La tradition est en train de mourir. Je souffle bâtir les t-shirts Nike qu'il plaque et taille basse prennent le dessus sur mon bouma. Beaucoup de filles ne peuvent plus nouer le bail. Beaucoup de jeunes ne peuvent plus parler les langues. Ils veulent parler comme le blanc, manger comme le blanc, s'habiller comme le blanc. Nous voilà recolonisés. On peut être branché et garder son identité. Mon âme saisit le frénésie. J'esquisse mais pas de danse sur ce rythme qui me met en transe. Sors de ta contenance et danse sur cette cadence qui est à toi. Yoruba Adia, Fon Bariba, notre patrimoine culturel, préservons-le. Minovesi no tuku mahumwezi Minovedo no peta kijowezi Esoda pelo kwedo meso watu Ayiwi anu de mikeke kwa mime Mibonu mi masime kochelebe Mibonu mi matwaba mewe kwede Madu weche kwede mato kweche kwede Madwa uche kwede Uchele kwede Kufume Lowe mi waelo Ganja imono megbe Lowe mi waelo Asukaro ganja imono megbe Lowe mi waelo Ganja imono megbe Lowe mi waelo Mimano numene yo Mino tole Mimano numene yo Mino tole Mimano numene yo Kumbe file Ayobe kembe file Afobiba pede file Ayoba pede file Sisi pede file Manona lo Eho Anona lo Yopo Ooh!
Nous biwe so bedeme sebe sabare aye hom betoma kokanjo ton ko yen do ko dia me wa no so ido epo me ime lobo e no bara wa nde ro wu abodu dodo nkundo mere ko ba o bo ma daja pa e no sen wi le so mi na modo yonu weyi adoko esawo kai so lamu e so divi bo ka jayo mo sa seji lo mo pon gandi e ka le san loto sebe saba eba buba dagli yin bere yo era joglo bosu ase ko ma ro pe ba jakaro ba kamro gbagbo nu eji dalo di jijo bo e lo ken go si don bo wa no ko bli mo so si de wo pombo yeku jimere tone e dara nu na wa mi de te na du mi de adoni ma huyin o ni blodo beoji gora te ukuro wati o goro ka ukuro hukao e wa lodi o jete apakata kata ma hutolo zaku ododoro ji ukwe jaida langba me biro kuwe kurere me ha we jaida langba o kurere me ha we jaida la manda we jayelo o we huwe o gumba dagli era baido ewe mo mina mobo eno jihande no siseno le no gon bono do eko docteur de midai awu visa tani e docteur de midai yo Jesu wa lobo asetan se patapata ajo yimo ijadomi e dodo kukan zonkan rekan yakan e ke tole blaye awu vi blami na yo gubata glibokan abi e blami le yo guero boy bono se ayi ye kaida dingba ine ali yesu e woro kle e do kekele yo ni zande na mi ka kweton bio do kuluto akosi mo le o mi ka kweton bio do yegon kuluto adiero fie no wa bona yelo kuluto le bi kwide nu de wa dosi no kwe bo ma si hu ya mi yolo ro fini o yero se gbe mi to ine mi ka kweton bio da senta wewe le bi kwigon ko le blo di ba daro zana wa bere ya senta wa ton le yo mi ka kwe bio do ye me bi kwigon bra kodo mi wa fie mi na moro pepe jamedie pepe jame to hosu agidi no gba mu lo torun ko vi on ton ou les sites parfum ton geno yi lono yi poudre ton mi ka kwe ton bio vi on ton be wa gon ton bo ko do ni no fine o bo do ni le o iro pon le ko jaja boton elo o jaja boton akwe ton bio tohosu bo ano jel agidi gba lo to bo ano jele tohosu bo ano jele agidi gba lo to agidigbo era lo gli no so da lo gaga gba mereji mi wa fio mi na mo ho kabli pochele foro plebo jiwele hun video po agida wele era vio ko ifide o ba iro hun ho mo vio e wa do fe bo dagba bi ho dokun e wa rondo po mi blole ni yo mi no lile lo no blole bono ablole ni mi ka kwe ton bio kesu kesa adiero fie e ele sin o hole ke adiero fie beron bute na lo no so agona e lo la du khai mi ka kwe ton bio mi hwan li onu mi nde no so e de duwa awata kulino e yin ase o e de no ijope beron ti e dodo ko me kuro si se dodo bonu no do hanu pe oji o
azɔkɛ ɖe azɔkuro ŋuvitɔ ko tɔmɛtɔ mi kakpɛtɔ bi yɔ vie ɖe lɛ edi azetɔ enɔnyi bɛnɔ sɛ ye kesu esa ŋgba yi tɔnɔ ba yi wonu wabua agba yi lɔ dzi do fiɔ mi ne su mi na nɔ sɛbolisa die eɖɔɖɔ sɛbolisa ma de gbea ɔnu de kuna iwe si wɛ kɛlɔmɛ o kɛlɔmɛ li de dzi ŋdzidzɔ fi bonu du de bu dze te yɔ yi ne yɔ nɔ kan. Ko ita itɔnu mɛ bɔnu kuka wa dzidze nɔ di wɛ xɛfɔ ɛnɔ sɔgbɔnɔ sɔdoblo na elɔ nye lɔ ɖe akpa ne fɔ eɖuɖo awa di dzi bona wa wuli zo mɔ wɛ nɔnɔ bɔnɔ ne dzi awa tse dzi ɛndi wɛ bɔnu awa kɔntse le dzi bɔnu mi ɖo nuna kan ɛdi do fasi ali dzi bona kpɔn bɛyi zanti nu esi ta kaka wɛ afɔ le yɛnɔ sɔɖo edi ye bɔn mi dɔ bi kui yɛ ne yɔna kan wɛ gbɔn le omu. Bon kanu we mon le na dia ko don we ji mi pon to eja yi lo fie nya bia mi de mi san ku gbere pon ame guda fli gbere ye jete lo fie e lo bure glagla e we no fli no viton be osi go kan me gue kon mi lo don di bero go kanu me di ton fie e la hande la gboro fine guda fli gbere son lo bo adigban e sa si fu vo gbere ya gan ho di lo bo nu mu si lo te wo pemele bodo do amoye to ya Meri ona la monde ya, be ona la ene adigba gudafi be so go duna. Bodo la hare la bofi, nu bodo bo mi la dia hare la bofi. Gudafi li be. Obuwe gala bo dai we fili be singo kan me mo fofo. Ti e so ma ifa e la blaka galo to gbere ade ne. Gudafi be jiede. Et là, tout est un thème, les bons noirs, nous devons nous faire des gens. Oui, quand on trouve des gants, le bon il a un tout est dans un autre bin, où tu as la petite. Et là, nous avons la cabo noir, le dos, le filet na bac, bamboui, oui. Et là, nous avons un cafla, soit ton bout, d'ailleurs, flippé, si vous quand même. Et là, à tiens, le dit, tu as un daba. C'est blabla, il y a un ton. Et blasé des gros filets, vous voyez, vous connaissez. Bo wa bo te do trolo bo te guda flibe bo fufu kan lo fini ko na ton e so bi do titi bo so ida te ko ma ton c'est tout e do ko de boa lo bo e ko bo dan do e lo me lo no da go do e lo me bo no mo dan do e lo me guda flibe jetero to de mo me no ba yi po mo ko no fo e do e di wa be o kwita de logo dadara igba to kabla zo to me grobe do iro segala mando wewe poli gala mando wewe bayi we se àwọn igba ke tu o ba mo pa ele tore po wa e la we no duro do go je ri ho bo era sije bo la kame bo no na me bero nu e dia wa kunche bo akan podo chaka ton po akara nu we o pede. Àwọn wa to me bra si o kekere gbolo pasagu no zuka me bro zidea ngo je ri ho enie e no buta fligbe e je tele we no je fa fo ene na we ba dudo bo nu mere ye na to eli we na claim mu na no jai ni le soit de l'autre c'est un improvise que je fais mini pop ganji wo ko no dile adigmalo ende aji buda ye fligbe si no vito bo de no vito e be o si go kame àwọn ba kuta. Donc, il y a aussi des cambios. Qui dit bon, on est au bout de bon, il y a so à mi maison. Job est venu en dedans. Bon, pour d'ailleurs, et on a flippé. À mon y'a un mot. Où est le pépé au nid de pas me dire. Pas nous perdre, ouais. Tu vois, nous, il a dit. Ainsi, pour le qualifier, le bord. Et le crédit. Awa fie no jijo mono kamu di aka su ganga yiwe ko aka su ganga no ko bonundi no jeji ya su yiwe ko e na jijeji kokoro ko bonundi e ro gbogbo wewe o 25% no ibe no ko su 15% bono aje di diliji e wa so mo iwa go che wa kan bodi do o ngo sabo go go cho bonu eje gbe so ji amen amonu karo go je vahi chakaton e mere ro ka kon tan do ri karo don mina mobo awunya e yan bitele kale ni fodu sapata dokun no re bo kale azana bideli belile bo gba bi ku imo kele pe ro yoro do bo gba bi ku imo yo enedi ero fie
zafan wedie bata wedie fofoli wedie kuli bodie aro nya cheli wewe ile ofie no pomro to wedie adoro yina kuo do kora sumra jaye hi bono moro zafan wedi to die jaye bata wedi to ya fofoli wedi to ya kuli wedi to ya elo fibo nu bile suro awa trolo ledio elo huzu beto bro do ko kamewe atite wedi to bono ndina boli kowe yo me ona to mo no fide akagbe yero me wo lo do me yoro mesaro do me moi moto to kana de funfun keke to na de funfun lo bo kwa ya gli kaka bo na jira na jeme lo do me le futa fo de wo na kule yi e wa so mo do me do me de no do lo ngba che amen mo do nu nde bu ame yo me ne no le ku kan me lo nu to ba ya fun te gbe na kan mo na no sa nye die ma to di no bu de gla gla e la pli no vito bi si ko ka me di aye porque si odidi bien bondoro ko bo le do de ko to le ira bien men mi ai ntenga le di ka si na di gu badagli saluba yo ele toro file ne e so mi kana mo ele ro fie dan we iro wele gbegbe ayi ran we gbe na yo wele gbegbe ma ipo mo mbo ijo gbedo we gbegbe ayi ran we gbe na yo we gbe nyon ta ga ta wule no na peri peri ero file di ogro liji ede won le na kweme adu moru mere yen atoli we dara kwadi e wa so bo kasi so divido ze daga kele wa nse vie le do gbeji lobo ye na ibo iwa e yero mere to ma we ra yero nuku le bono do ero nuku ga le mele atu no eno yin dan do ko menu me ya bera je kokro ti le ro kokro vie le ga de da gbeje ka ya eroja wini ji mero wini e bi la de dagbeje ka ya nu e de bo nde na kam bio ayo e die ayi suru lo ne kito korokoro kafla son ton e no so gbe do yon de bu wa be no wa bi de mi kutu wo wa yi pe ba nu chaki o jijede anu ve ta lo pe mi lo do po lo bo nu gbe mo yon nu de bu ba ni e o papa we mero se gidi lu lo pe be devoir conjugal to e pe o blo a e wa so ba ga ta ku tele o je no yi ti an lo Dubai mo ti an lo ministre de no wa e surtout ye me de no go si to bu do bro wa le mo do do ku mi yen ne e lo ke kan ya dan yi mo lo be e ro yo lo 0 da fo wewe ji da li kan ton ho dan ro akobo e ro yo lo bo e ro mo be ro go fo to bro lo me o si be aka ha de me je nu ju o si ji na ko e lo ke kan ya do nu de bu do dan de ai na yi me de bo e na ro yo nu ho hu yo nu ho e de ni pa wa ni e do ke kan e nu pe de le tro lo suno de e ro go to lo na vi no nu e le ma nu pe de bo nu mi ra pon iro be to si lo fe ni e we de me si ye bloka ga shi no ale bloka ga ye pe ye ton wa do iro de si me no be ko de me ro kan ya e lo be de fi bo no to che de me mi date si boe lo di Vincent di kosuno si boe bon di je kon e do kekele ra awo bole me ni da oran che awo bole awo le bi bole e lo mi do agbo na hu e o che tu la club o no te yo wa fe do gbe me le lo che tu la je no do ni ma digbe o cho no digbe peri e yebo ita pharmacie me no le mu kwe e tite loboro yebo mo fori ene no ho rendande de bonu yi renda e to kombo conseil de Dieu kon soukle de Dieu kan ba ku wewe pepe kon de Dieu akwa no toni me ro chetu la klebo jero yiwe ene mo broso yi ende bo dan dorumio chetu la no lewe mi do chetu la klebo de umi tu no mi na cheto ku je we ido e mani o vodumble menandu numbo kafla zon ton to mi me mi ton ale gbe kan wo e do mi ba ne ko mi na te ne gen a be ne o je imo be ne gen a o e pe me ru chetula klebo di yo dokun e ro je chetula klebo wo mi tele di lo un pere wo gudo bo di da ki me wo bi onu ene na mo nu je ro bi o bo ko ro mo chetula klebo e wo no pa po e we yin ho iro kunle cho no bi o fe to me e bien me le trolo ta da ko no zele neno ijobe ne se ko li jobe abisu mo maduko ni de so mi mo e
mais le jobé dia ene mene na jasu eni maka jasi dabe o dasi gli gegede o mena wiye jene ni maida na wi bere polu jobé dio lo titi gbeti ewe wa tira ku gelubo do akoso mi mo ko ja do dai ni me a ni go si fina mo wi jobé dia ene mi na ino vito sandi ye ku jimene ya gba ngba ere e toro don di bodora dori ma hunyo yiri da ibo da kan yi duwela jaya da ibo da kan aso aton ye ku jimene fi e kesi dele yo a ibo na wa e wa so bo yan vite se daga bile yiro di kesi abero vivi mi ye ku jime mi go si bine ene mi na yi no vito ku oji e wa i woli do mi esu mi amo bo ku do me do won bi pi ton ni ewa somo na yo me do ko ton ni ko ya si sa pedi lo na yi ko viro na yo me akruno bero to je no na fi egbo ko le gba de bora bo nu mo ka bro kaka jade ne oli do e na isupo won kofo ewa so gan ko bo lo yi egbo e je fi de ne no yan nu ku me e da do fi ne oli meji ne e lo tramanda sa mo se wo mu aja rider yu wo na dunu akpọ bẹbẹ bo bia no le era dunu oli bo ni na tele ado duwe ni on ti le be tenwe e wa so lo be ero un pe vide le bron fundo jo home àwọn mo fundo jo home le ana mo mu je we ero je gbe mi kun ti ro ni ka so mi yo wa mi diyan oli wa do mo nde ka so mi yo wa mi diyan e ne po ta ko ra so ni be be ro kokoko me ma me na so nde bo na so ado go to e ma to ro ni on san pe tó na le fo mo defo mi gosi oli ajiro fine ne o mi na idi okan aze todo one ele dimejine era pako soli ma kwa gbaze ko na ko pako ba so era ko pako afote de ma ife ume e lo ti o to je tenu ele o ene o no do me no a no ejiwe no to wa na imomo na nanu be do le na chemo to we na so be e da lo come si dasi to we lo de ne ayon we a dimeti e lo mo e wa so boda ikwe ko nu oyan ndele lo do bagwe lo go no lile boro la fo boro jinje jile boro da boro lo ta we e da lo ta we lo man li yanya asuto ton asu ono doji ama ide uloro nu armi epe na mo re me ja o to le ko yin wa fu to po we so wa dino lenu yiro ida sito pero kekere na no na izino le ne e wa so wa mu ka tenye to lo mu kle e lo da bamba go mere no mo di iwe ko e ni le do eni o di le yo eni o mi krante guda flibe yo e tu ye mi si go kamene ere pokofo po ete guda flibe le po we okofo ne àwọn bakuta edi mi lo su mi o pa lo so do dada de lo vi gbe di gani asonwe go ne ntene ete atongo ene no jijenji atoji en no gbodo si onu mo go tede da idi a ene na si blogbon le yo e wa so ba lo vi gbe di ga ida lo adisi onu yo e do fa lo hu ga alo elo alo ami o pe to yan lo da gbe bo yan lo sen bo ro ken mo ro jo wa alo yan lo adisi pe to lo fa ko yan lo kwiji alo vi gbe di ga podo bode wo po ka do hon ka ka be no kende wa e ndo ba go e no do le no église yo alo elo ewe e no so do be mo no yan lo elo a nyon de wula lo ka su to e na to alo bire ya alo we lo le die alo bleble don tell tu wi me sunu amoyon nu dibura lo do tuto alo ami o je no yin ga ko bo mo ajona blo me de dan on le jan lo alo elo eyan nu ipa me no so de me alo bleble we yin bo alo elo fie tu la sa che tu la kle bo tu la sa jiwe ede bo we hu we ewe emewe alo pe yin so to ku me yo we ku me yo amore di bo e un wa din pe toro assembly bo di toro be di ede bag ano bomlo aso to nu e gbegbe na 250,000 lo ede wa na sa ba so ba go so da lo nu to e ko bu e bi le ko wa nu e lo kekere ya e wa so wonu wa fi
Bon, mon va fier les femmes, on côté d'où et mi basina yi due mi ro e mi kra le bahana we bebe ayi o we gbe na yo we gbe ma iku ojo gbe do ago ni lo ne bo mi e fa fo bura du ya yi gbe o do no e na evo bo ka no abo a Gure glaga ko free no bit of biosi go come akono pa bia ko ka ko le ba akono pa to bi nta kono no ba to le ba che ko relu che to su ke to yon le ki ra ta ko ko ho e bo ya bia Wo kamli koche oro ple mojiwe we yi mo iwuli lo ko li nu edie mi to lo ko li den dole ya save we no shinu ale go e han somehow devil how kwai kai fie yi so yi de ho vi e da lo ji ton le o ene gbero po e wa gbeme lobo to agbo ile rote e ya zo tro lobo wa lobo izon apo fofo me bo wa ho asuro pasi ro po mi na yolodo we no die rote do po no die rote gbero po e wa teju gbon je gbo te menu ye yewe npe chuban na no chuwe gede lo walumi o wa gbeni o mada chuwe gede lo walumi o wa gbeni akwewe na wedo walumi o wa gbeni o mada chuwe gede lo walumi o wa gbeni o mada chuwe gede lo walumi o wa gbemi akwewe na wedo walumi o wa gbemi o mada chuwe gede lo walumi o wa gbemi akwewe na wedo walumi o wa gbemi ojidowe na wedo walumi o wa gbemi mando chuwe gede lo walumi o wa gbemi mando chuwe gede lo walumi wa gbemi. Akotono sono akotono yonu wa inu han tole wa inu han kanta tole wa mi ton eyin se daga ton isi wa ina no le oni kaloku mi tole fi mi de loboro mi pon si fi debo mi de o mi dogbe nu lokuro ko mi ton le eyin do YouTube je mi de o sabone e ro si klo mi ton fine yo mi si lobo si o ye we non ko gan no lo silencio silencio mi nyen se ro tin chubele bo me ro ko ni un fo de na do takani mi
mi me do mi pon e sin YouTube je mi abi odo s'abonner do klo mi ton fina mi nisin lo bonu ye ko no gan e han wa yo mi sin lo video lo pon mi ka de mi sin je mu na e na vivi nu mi bra vivi mi lo bonu no wa bi ton le je kan ji ko de bu no mi han mi na mo lo bra pon to o kan ton me bo ago bonu me jire o we de sado hu e o kuku mo bonu mi mo dokuno no bonu go de ro mi gudo ama mo don jire asan de jensi so gbe na asan le so gbe bo mi o ko do e pangbe o e no pangbe o e ya e no ya we abilala e ko do e jine keke je ko Zetaka bodu e do mi ko do jire nde nyo mi ano zetaka bora no zeto mi ji bora no zechlemi bo mi atunu bo tunu do ali ton ho do kweto mi ye kwento mi ton ti we pe otunjon kwento mi ton ti we tra la me wi to e tunjon bo nde tin kwento do plala àmọ́ kadero me hun mi de u bo imo ero me on mi do na so to mi ji bo nu inu bo mi lo mo me gege no cambio ide ro kwento me bo cambio mo badando mo che me ton yo me tun to ijo so ton yo mi do le mi na so ro podo mi ji bo na cambio to mra hoji o dokun mi ku abo mi ku to hwe o ku to to mi do mi na kan mra hobi o che mra hoji ye do mi po ye ka ko ye kan o cambio mesa no le ka kle so ro kutu ne ta ni te ka ye ne ajo ye mi na biero mi to mi ke sinu ye me do mi po le Sa Majesté Dalodji le dromadaire et Zedaga Singbevile ye kono ko yolo tegbe bono khlenu wi waton le gbonfi bo so Dalodji daga do gbe obi wi me yo ewe gan ro koko ebo ye wa bo azemi teun bodo no yini no gudo emi ton fi bo ndo njele gwere ko egwe so era mora do e na mora do te bon wo mi te mi ton pe mi ton bo wa fi e ndo menjile o mi do utu o me na bio e utu o me na bio mi de bon de timbo inte fo bo ton bo mi no se be no do na dute no fa na dute no foton le katanto ya ribe na dute te dudu on te ka inte fo tout ton we mi baro mi na do mo je me ton bo ye me ro mi pon ele lo ina ton ina chenu bubo mo ne on de so yin dinu an we honu e bo eran du tenu fa eran du tenu foton le eran du te do feme bo tonon fa do o dada we baja ewe ba to ton do gbe obi wi me on te fo marin le ton ye de gondon eran do te vide ai pingba ton yon titengbe eran do gbon file bi ama marin le ton yin so kan le ton yin bo ye no de ton be je we ton no yo so aguro dasa mi mo ko je me 15 août tegbe ohun te o e kayin te nu kon ton e ne no Jonathan yo so te ne we te o no blodi gbetoro hun bono do tona do gbeto eyin gbeto e kon kenu e no ti turudu e do nu ganji bodo ta ganji do asotero ko di amo ta ton mo nu ton abi e ka janu kegbe a te odo nu bodo ta ganji e ko kenu we ne onu mi me fonu mi no yolodo ti o e wa so me yolodo chu ania no yi chu e ne no gosi homi to me mo jete ne e jete si homi to me so le homi to me no kun do no so mo di bo wan no go bo kuno fo ohun azetole azora tole meregle tole dobanu ayiri home tole o ye no so te ne o bono so do meregle na vie wa gbe me ma tunde ne e mo chuwe ne o do don bo lorun tan e ne vie no yi ele ko bo yi ne we ma nu ke yo indo e jako ha me hun me pe poko nge London ne a fe o me gangi ko ene o me alode jiwe no dudo bo anama yi fato ya anama tunwa do sinsen ko agbagbe obi bo anama tunwa lo eji eno dudo lobo dagbe no tinu me yo ekporo moro danko me tegbe ndido 15 passé we katanto ko yaki no na kabio ni te ka katanto ya katanto yaki o me khole we dudo edo mi le su mi na mo danko me kede agbo me danko me katanto no yaki dedo e ino njile katanto no yaki yo me khole we no blo be no so khasuo bonon be tugban deme do gomi de ton de da ipingban kuku oji o eno fab mo bo ino njile eno mo tevi chu ene o be eno gren suo
bono soda lo eje na sodo lo bono so bono yakiome e yakiome bo izronda kiome o e no khonu lele da kio bido kuwe wa ya zon wa e kan wa ya wa e vodule ye ni wa bo ayi mi me bi kwi ni wa kime lobo wa ibo adunu o to nu vodule sakpata die kebio so die dandie lisa die e bo deule podo fa po do e ma yakime ambonu ayi basi gle ogbe lobo so si don po mo so ikwegbe o vito ebi aku basi to ebi aku akime jena yi e so do kasu me bonu e yakime bonu e izronda ki o tenti da izan ti nu konle bo khonu bo lele da ki o bododo mi de gbe mi ran mi na so ikwegbe lo nu e mi me agbomenu mi no yilodo katanto yakiye ne katanto yaki bo o tere no du timo mi do yo e non jile e ma ko du o khere noa bonu o khere nu vile e ka mo te ko mbo che du ti o nyona te ade me nyana to te ade me nu khere nu vile e ne e ndo e ma ko du te o a lo bonu me de yi wa vle bo monte o bo so bo du o nu e yin nu e ma yin ku e no ku dandan we chobo no do gbe bo no ku ne e ndo me de so te ne o lo bo du bo vodun le ma du a yewele mandua lo e so pombo duo e indo azon e so bo du ne o e na da zon je kaka bo te fo de yoyo de fo na wa kwero po ne e indo ku e so bo duo e na ku azon ro po azon we ko to do me ko do tuo azon e no do me o me ko be o do ba son di to me bi son ase wa bi kai boa te fo e ma ko te fo e duwe o e no son do e wa yin bon mo o te o bonu e kan duo o tra la fo tun le sin apa mi je ton ko yo ne te fo du do kan yin ne e we mi tun do mi na zredo to ojin no ko du tegbe lo juillet me on e no ko du tegbe bo gaen ton ne mo e kan gaen ton le na blogbon mi de di azanten we go ou tout temps kaka ido tanton go ou tout temps samedi azanten we me gbadanu gan tanton me kaka so ido ayongbe zanzan dimanche tanton go ou tout temps kaka ido gan tanton me zamen ou tout temps samedi fodo o dimanche gan tanton me on te dudu o enambli mo na do won bene to ye gan ne na yin gbon e kade mi resu mi na mombo e ndo vire de bo tite bo bio zoom bo dido ene on de timero yolodo se be kan e mo o be kan ene on do nuvi bo nuvi ene on da dive a dive ene on pote opo ye no chapere ya ase to mo kan je no kan ba mi vovo no je apaton nu aton e mo bo du te nu fodun le bo du ro fe me ene bo kra mo nu wewe do po bona do ren suna do nwe no yolo do tuwe o ta edesi e ndo ta fi de ton de dimbo nu no le ni ganji o e di do ene no kwen wa fun vide ka de bo nu mo le ta ni ya e wa fi din trolo din ta to anje wa wenji won e ro ko to me ta we no de ton mo ahonkolo me ogun ta mi no sote odo e be tu gbando ta nu ene do agban edebo ko yin ya ton ren ton bo tato yo e ino te vio e sodo tato yo bo blase o de u alopa deji bo do ko ina do ina bonu kwe kele yo nu yin wana nyankan blaka bo do kudo to yo bi kwino gbon ta meton me bo bi o tu ene o me beron eron so agban ton biro mondo e ti katanto ko yaki tu o die no ko ti ro fie be ko ren su o bo ko blase ona e blase ona bonu eyita meton ene ha eno jile ene nko jiwa ido do donne hun azante we go yi azantanton go me on na blonu to bi bo eyin non jile aro fire bo se diyan e poro nu ko pere bo nu pe vire jen akara re po mura wa teton me nu pe ara re we ara do chaki ogo topo no po ajona won do to e gan ara so chaki o bona monte o dondo po bona ho lo na ma mi fofo goropo deji bokara mo azimi bona gendo fo
ene we agbode de na hu mi de lo na so agu ai hongbe ton yo bo mi na do du na yo mi na so asi mi so do blo na do dan vodu e no du ami vovo a amo e jawe te odu gbe ami vovo je no mo tantan do amama mi vovo a se to le bi ene o me yi no konde pere kon ime wu na so dun kun mi an tak pa me ganji e wa zombo de tino no kwegbe a klegbe je no ayi do de tino kwegbe a se to bi o kwe to egbe 24 heures sur 24 heures mais do de tino kwegbe din ye ni wu de tin le ere ku te tin le bo ta lo ti bo nu ye do mi le tin ye o me de babona wa nu wa le nkan ton sin to me o fi te kun mo ta lo ti de do bi to me fi ne ndo fi vononde a agbo me kano vi o me we ndi bo agosi fi de pepe bo aje karavi pota ou aje karavi kame han do mi ko ngbe to gba arrondissement to gba ton do dalo jigan keke no le ina so wa wire suno edo moto a keke adoa kambi odo mi ko ngbe to gba akioto aje fine on bo kambi odo fitemi kai dalo jigan le dromadaire gan dano ajagidi gbono gan yena jela linu ebo anawa alokan eji mina yulomide bonale jela linu mi bo fide pepe we adero gbe ome anjio ara wila libo wa ganche die eno yulo nu kontondo 97 09 39 46 edo WhatsApp boro Facebook ji ele yi we goji 94 36 99 96 ina chenu minwe do mi de diyan ni do bi jere fi de bo agosin bo fe o ten kun ka bo je pota do mi de yo bonu ase pota san liye wa yi to gba bi kweto yo ali yo trelelele we bonu anje karofo ayi cheji o le blo kutron to lo karofo kweto bonu anje to gba sin ponji bonu bi akhio me bo gban khio sinu konfine bo din lo kudron ji je mi de me bo gosi fene karofo ro po afine be blo station do ko ali adisi me fine din mo do CNP blo we de bonu me de mi je fine o mi na din wa nu kon pe vidi bo ja adisi me ponjo mi amota lo ji sin plaque mi ko khale aliomi gbensin bibe me kakawa fi kuyogbe eyin me bobu debu abo mi na kabio ta lo ti do menjiri teduduo enemi done me wadu timo koton yo dagbe te kade meni dagbe de menu me yo esu podo nugbo me utu je zombo mi do nuwe ina soro kwento me lo na do kunle me de gan yo e doblo na e yonu me kaka nu kweropo bo asi to debu so si dalo tu ebro misa ju nu ede nu kweropo do kwede fo wa te fo no le ton ohun kwe wu emi no du ohun kan ki ko ene o me o edu lo din o akwete ko ro gbegbe bi na lo srobo wa me ma ko da si na ma si bo da me ma mo ho divi na mo ko bo divi me de lobo gbe dande do ko dani we bi ku ina fa me ma ko moto na ko me ma ko keke na ko me ma gba kweto na gba ya do gbezanto me yo ena izuko ta do chugban ewe izuko emi no zaza tem bono bere yi suko ta e dida chugban mo zron chugban se zron yagben odokun panu ko ene do ko ma fura nu ya o ene o anasi wo gen nu dagbere wa kwegbe me wa bo adute opo won na le ko bo kwegbe abi edo nde bran ha ekwe do rubrique edo nu teti e dagba do mana blemi an dada we gbaja yibo e dute o wa yi do fine o ene o o neno yilodo nwe me ona heti le yon ko je kika ji to mi le lile deji ro fine ina he chaki o bra he te don lopo ami vovo goropo si mi ton fifa pack lopo bra ko ya wa do nkan ton we mame to bon le na bedo gantan me gbadanu ene adomu hunto e wa do akpoche bu ona fle kakaba yina hon zanme kwenu edo te do ko yo rande de bena jiji we bo sangba me 2 heures du matin on al zodo pode lo fine bo biro na wa we lobo na lele do zopo nune ndo ene ona time ro fie ya me wa teto me we mo e mo ene wa yi do fine ba yi ho sanzante yo mi me bi na ile wu me ikweton lie ena le u do kwe ogbe teme gbon kame gome jina no mi de do etage o jigbon kame gome bo mi na le u trolo zanme mi ka wa yo mi ro ko bena no ya koko de fine bo na pera ho lobo sukle na bieme bo me bikwi na nu sandwich 1000
et ouais métier de l'aide bon y na bewa bon mi na dudu kezi o me bon mi bedi do bon mi wa bon sans anten on sou bon me bi ku douter bon dida chuma bo zron chuma ene o yo nous fait nous en do yo nous en et ouais non 5 vo te dudu one agusu so yin tenti en mettant est-ce que nga bia domme nous yo kwa ya ji yo tenti on ouais et ouais non so agwode we nu e do flow enele de we yo chu flow e mi yo lodo e don bia khasu de me khasu e me e bia do fine yo me bi na kwe do mi bo mi na isun bo na iba sun do wi mi ba sun do wi bo wa nde de do fine bo na kenta lo cha mi yo kwe ton me bo na so do sen de me be na be chu o deji lowo be amale deji bo satiton we ne nu e do gawe ho e do fine pene e satiene le o akaba ye me ya che ni ro kwe gbaja si lobo liono yan me o tan ho me we liono yan me yin ke to to bo tagba donu we akwe ngbe kwe o te dede mi re dondo poropo wa yo do poropo ele kwe bo fi pasi po na le duro kwe lobo tiene mi na ren bo lio kambla do le mi na blogben na donu mi bo mi je kwe gbe mi na fansi bo na nu anu bo nu nde je fi to egudo me na je chaho olioro yamie dan ho me bo ajoero nu jae mero me huele ye me no le bio dan me ya sapata me ya ke bio so me ya be ndo vodun le yan bo do genu blero kweregbe e asuta ho bo ndo lo kana yi bon we ne no beneto chefa bo to mi me talon vone rumi na bloye ne ndo fine chobe na so agwo ba gbo yi oro be wa so ene le bi yo mi na du fete ene le cho me na gba do en ako be na do bo no menjire me maka pe utin bo wa do fandre samedi ne o bo ne ka he na blogo e na le am fen we ne bi do mi na wa so kaka yi do 31 août me de bo ye mo no me teti ale yo ina ya bo na so kwa ito so sedo ou bien eko blofo yina so agban ene le bi ku bo na hewa bela ko tro bela ko da komenu o dans vos dons aido kwedo ajagidigbo bo me wa ena yi simpak e so do fine be tito e yo ena yi sinopo bona yi chuo do po bona yi ation pere deji bo je kwegbe ena blo bona to kun e de Ghana do me biero no meteti an bo ko yi meti bo le sekun aditi yo o eno no so bolo wono ya tinjia c'est donc c'est pas bon ya pa o bon kono ji nu ko ya ti mi tun don jile o nu ato keketin bo e ko do atin panu mi bo nu e ma do ai yo bo ponto nu e alo be fit ni e akwe wu bo datin panu mi e mi ko do e ndo nu e do kaka mi te mi do mi aso melio to mi ji yo me lo mi be kun pon bo ben ton wa pon ti nu e o hu kwe o do e ko yi me bo ko hu yin bu mi ton e hu ro po wa ton ayi somo nous t'avons tout on médecin ka de pli be hu ibudo poropo waton ye mo bo de kunu e on ro traumaté o kambla me fonero o tanho me e hu no no traumaté yo e ko hu t'avons tout on e ko hu so nous t'avons tout on tochi boko hu tochi quand il vivait quand il sien bo dane makadu kon hun tan do nu mon koton buwe bo do kan li mon koton buwe dan ron no e hun de kontie mera ho ejunjo e do baba e jona sa fo panu e yo e me de wa pon mai fo no hwe mi watina mi khle mi si hwe ton pede etage don e mo mi ne hun e do de bo ro penje me ode bo do mo no tle do nyaya wa o ntona yeso mo nyaya kwa san hun mi yo do e mi o tun don jile sa le kon khle me de ponto e mi di o hun e do nu le nkoton de yan mi ano so to mi di do e kuda tin pan mi kaka mi wa te lo mo pon ba pon don jile mo je ka de ngbo ati tan fo dan chakiti bo ton mi mo ne o ye mi mai so mo bo mera hodo yo ene o awunya kiti gbaja o mera hodo blesu bo ron so do awon ton be don to kam tre do ji we no ji bo ron lele ma do jiri balon we be ko no ene o nyona ide me yo o mi na ipon le mera ho eno blo no mo ko ton gbe yo mi na pon klem lo bo na le ko akosa. Donc, c'est la pierre qui est là.
déjà, ça fait une protection qui est là. Et cette protection, je l'ai héritée de mon papa, qui est le Vincent, qui a hérité de son grand-père. Oui, de ses grands-pères. Alors, donc, ça crée. C'est ça, là. Et pourquoi ça tourne? La pierre tourne sur elle-même? Est-ce qu'elle ne peut pas s'arrêter? Vous voyez, par toutes les pierres au monde, c'est ça là qu'on appelle la terre. C'est cette pierre qu'on appelle la terre. La terre, c'est le vaudou Sakpata que vous voyez comme ça. La terre sur laquelle nous marchons, vous savez que les Blancs ont fait des recherches, ils voient que la terre tourne autour du soleil. C'est comme ça. Nos aïeux en ont cette force-là avant que les Blancs ne puissent dire au monde entier que la terre tourne autour du soleil et qui est suspendue en l'air comme ça. C'est cette force-là que Wegbaja avait utilisée pour rester pendant 40 ans de règne et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on dit Bénin, pays de paix. Oui, partout vous n'allez jamais voir la guerre au Bénin. C'est à cause de la grâce, oui, ça ne va jamais venir ici. Nous allons demander au réalisateur de tourner, de zoomer vraiment sur la pierre qui est en train de tourner effectivement, et de chez eux, pour ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, qui sentent la pierre de façon concentrée. Ils ferment hermétiquement leurs yeux. Oui. Ils font comme ceci. Oui. Regardez-moi très bien. C'est comme ceci. Ceci, le bout est comme ça. Comme ça. Comme ça. Nous sommes d'accord? C'est comme ça. Vous allez rester comme ceci. Au niveau de votre écran. Vous fermez hermétiquement les yeux. Vous lui demandez tout ce que vous voulez. Le doigt Tiberanti a ma au fil au canada chetomedi. Blessou, bon quand le ne carré de thé. Nous tiu un don nous tchao et do quinto. Bon mais ko la génération ne boto quinto na. Da o wene mi moro fent yo. E indomenjile o Medical Journal Brotin. O yonate ka de menu me na. Tere ko wa. Awu ene on te ko wa ta. Ene mi time do français ko me amon mi do na le time pe de do. En résumé, tienu mi gbogbo gbogbo. Mi ma ya reto me o. E abi? Yo lo Sakpata dokuno. Dokuno. Mai mo e kan yo lo Agidigbaja. Abi? Agidigbo. No na blame me ando vodo Sakpata dokuno bine mo mi de ne. E wa so lo boni do Sakpata wa sita o. Ene o eduwe na lele chewe. Ohun le bi kwi we do afofofo beron de nu ye. Dagbe do nu ene o meyo e dagba. Mede ponkono yiya. Ayi kweto egbe. Akonu wo kobla. Ino e kwe ngbe kwere gbe o. Ene o kwe o kan to gbo ton do nu fo. Bero yi lo fi pasi po bi. Mo do ndero ko ito me hun edi do. Ma ugbache. Yondele don de. Lobo non do jele mi do pene secours. Ado pene secours bonu e bi o kwe ne gbe o kwe tan. Oye na ti kwe o bi. Do eno yi gbe bonu nu yin kan debu no wa. Ayi mede bo eyin do e bi o kwe to gbe o. Adon sofe nu o aso si sofe. Oh si so a. O. Keto ye ti do ne. An pa fe nu e. E bi o kwe gbe o ase no ho no kwe o gbe ya. E bi o kwe gbe o dagbe kere je no wa. Hun akeko jiwe. E de e do mi na konye me. Bo wa pon gbe me yo wa modon jile. Onu esi se no le no do bo do. Asota mi na asota so. Jesus si kanjo mende yo. E we ya Gidigbaja ene o. Nu jawe Jesus wa bero gberan ji we o ewe. Hopo we do na Wegbaja ka de ton. Do honhun do noche to me. Hun manamble mi a e bi okwere gbe o. E no don dagbe wa kwe gbe. Lo kono e ka to me soda ye a. Hoto e me kwiji trolo. Bonu aje mere busi nyan lindi yo. E na zindo we. Do yin da lo die do fidi yo. Nso si hu so tite lobo na do na do bonu me a. Na le mere si yan na le a. Mere kale yan ti o me na jayi. Nu e koyin nu lo be no hunle ka mere ko gbe be no imlan bo no foye yo. Eneyin yonu kafla zon ton. E no yi la gaye. E no so afo karo glegbe.
asɔɖo koe egbe ŋu gbɔ ivo nyɔnu wɔn blo ɛna wa koe gbea e xlẽ fi xlẽ asi xlẽ asi e lɔ tine bɔ nu ne e kɔnɔ atsa yi sinu wa e ka tsa yɔ ne e kɔn blo gbɛna ganji tso bo nu na dza yi no fa atsɛ atɔn eɖo eɖo lɛlɛ mɔ eɖo dzɔ hɔn mɛ yɔ edo adzakpa lɛ le do koe to ye bo do xɔ to ye bɔ to ye mɛ eɖe do adzakpa lɛ le do bɔn nde sran bi yɔ mɛ yan dɛ etsi kinikini no dado lele do zunkan bo no jile kan inde de lobona dasa no undoi eblo gbomone no jile ado nyanya cheliwe o lobonu amakolne do nyina kuwa o no je kanjo gbondo lamenu meji lobo eno ku gobi ku ibono ti khri khasi no ateto no pone me baba huyele yo le te na je ko huji gati acheto rokone acheto wego enda ejele bonu ado yen ateliwe lobo ina njile amako lido mina humia ero le jesi tudo la menu mele jibo eno jagbadoji no jagbadoji me gege do doto pe me gege do fide lobo da son jewe yo ero da cambio e don taka wa bokaro mo ama ole mele yan flafune acheto togo we ina njile me ondo bo ganji do ayi home o mi ba gbe do town na blemi yin me ro fidi yo do anaya sorato bona ma tun nu no hu me ya yo eni hu aka ya sorato de machinde lobo yin so be no kwi lobo se tombo jadogudo endo mo die me yin fonu e ko to connaisseur connaît be so eni so do ba connexion meto na bonu connexion eni on de be so bonu so do yi gbugbo meto na asoropo dio ekran juro me be so do blo na pon mo dile Jesu no duro mi bien kwa huta podo le poyo endo ajejiche o eni on na blo hawe eyo era chero ko ene o meo bo no njile meo nu sorabito veluwe lobo di nu eblo ende fi di edodo egde san cd a lo yin domitro loro don ene na se ri eja yo eno wan so mo do ehu me nene ehune gango me mblodo golf do yo yero tagbadoru golf ko yo be jai nu korun tonton yo ehu no fine bondanu ye ve do si da tingba si esu golf ko yo nu suzan we chobo ahun mini cambio lo 2014 dio gangi ko ene o me o ero bo jai do mo koklo su kwasi trele vovoropo ero hudeji bono do nu na do bono le so placer alors koklo su kwasi we pepe ropo ero hu lo so deji ero moro kento emito do bo nu gboro won hume ri hume yo eyine do ko ide e soro po kene si kene hun le no wa do fo ine eja iboro hun le o no zoji ayinyonu lobo ina njela doro nde kugbon fo lo merele de lobo boe asu eto wa yo ye no same lobo ron blo ene mi o tabi me mi to ale pe kan ujine wa na so ma bladun to ina kule blo gbon mo ina hiuni bo ye na yi nyonde de lo tu na sute na ku boru mi na duguo ero so dadu bo mo koron fo we chali ji yen de dalo je na chero mi na mi ton ero nu ele linu mi asi wudo bia popo moro po janso popo kamen ka fo bi mi na cambio me no jaso pe won temi ka do tin ba yin se to vito si le ro pe me njona donu to vito si ero bene gbe o me bi pa boru mu mo edin lobo o azama ko fo ayedo ye ni drondo daloji gan bo ken chaki eton o mi no ko blo tegbewe no mi ro plon ba blo wewe a te plon pe fo a ne o gan ki ko ene o me wa ke chaki to o sin pak do po ami vovo goro po te dondo po ene ana no nu do ton me ajawe ohun sonu bo tun don jile mi wa ai kon gbeton gantan ton me mi na wa le ko bona yi pe tapo no po gen yira wa bo file na ro pe gbe tapo do vi po gen na wa tapo do
neno ilo no poto fi ko gena wa chaki wo je ka hen lo le han pa ka hen ikwe ajagla yi zume bo idunu wewe ele ko na han pa ka hen ikwe hun kan ko ina me indo fi pasi po bi kwi na bi oto mi do mbo bi bora god de ewe ami me we o mi na hen chaki wo mu na so po bora wa wi me ka de bo yin shen bo ma do me de e okiro poro ni wa bo ablo ba mo ola ine ba to yin kwi ba no ime wa to yin kwi na wa nu le nkan ton ba do no ime bo mi na do go gbe nu ko mi ton lo mi fo e boro to ku to yo ya fi de bo mi de hun mi ku kwa lo camera hoton ene nu de bo yin hu to mi ton do tra la onu we me si ni nu kikane eno kan won ti te ngbe ton mo mo san le nu ya e o ya wa nu bo an pa son ko nu ni po ta loji e lo fine nu mi bo mi se do mi ji mi ko tun sara no le nkun du kala mo no du kala mo mi to ya ma to eno bi okun ye me ya won mi ko do mi lo le matrice we e ba dudu nu e mo sa me yo e we mo bo mi ando mi no je nu wa mi ton egbe ton egun sona ku mo me to akwete do yo eno gan oluko a mo ro po je e do nu mi do wenje li o soji ekun no mi meji o kan ya we mi na jo to so yin o sino poro settlement bo e tun to eno tun kan ton yo egbe ton mi na so ro fune mi na so egbe ton ro fune we o kuno foro commissariat mi kale ai mi la